السلام عليكم شباب. إذا من بعد ما قمنا بتصحيح لا بروميير بارتي اللي هي لا restitution de connaissances بالنسبة للريجيونال ديال 2018. Alors on passe à la deuxième partie et on entame l'exercice numéro 1. Pour étudier l'activité des systèmes nerveux et musculaires لدراسة نشاط الجهاز العصبي والعضلي, nous proposons les données expérimentales suivantes. نقترح المعطيات التجريبية التالية pour un mammifère لحيوان ثديي. الوغ هنا بالنسبة لي ماميفير هما كاع لي زانيمو اللي الأنثى ديالهم كتقوم بإرضاع الجنين. Alors la première donnée, après avoir détecté les deux hémisphères cérébraux de l'animal, alors من بعد ما حددنا المكان تاع موضوع ديال les deux hémisphères cérébraux, هما هادو les hémisphères cérébraux, voilà, في le cerveau كنلقاو deux hémisphères qui étaient auparavant exposés à une légère anesthésie. كانوا من قبل معرضين لواحد التخدير اللي هو خفيف. Les ondes du cortex exposées ont été soumises à des stimuli électriques d'intensité appropriée et fixe. Alors المنطقة القشرية ملي كنقولوا لي زيميسفير فيهم فوالا لا بارتي supérieure ولا périphérique اللي هي القشرة, وكاين اللي فيها لا ماتيير غريز, وكاين l'intérieur اللي هي لا ماتيير بلانش. Alors le cortex يعني la matière grise a été exposé à des stimuli électriques, مهيجات ومنبهات كهربائية, voilà, بواحد الشدة اللي هي مناسبة وكذلك ثابتة. Le document 1 montre l'emplacement de ces zones, tandis que le tableau du document 2 représente les résultats. Alors, on a le premier document, voilà. Donc, on a trois zones, la zone numéro 1, numéro 2 et la zone numéro 3. Vous voyez que les deux zones 1 et 2 sont localisées كيتموضعوا في l'hémisphère اللي هي gauche, هي مكتوبة عندي هنا, alors que la zone 3 كاينة في l'hémisphère droit. C'est bon? Voilà. Alors, l'expérience. Une excitation de la zone numéro 1 provoque des mouvements du membre antérieur droit uniquement. Alors, منين هيجنا la première zone, لاحظنا كاينة حركة ديال الأطراف الأمامية اليمنى فقط. Alors من هنا كنفهم أن هاد لابارتي, هاد لا زون هادي هي اللي كتحكم فاش في الحركة, الموفمون, لا موتريسيتي, الحركة ديال لي مومبر antérieur droit. Alors l'excitation de la deuxième zone va entraîner le mouvement des membres postérieurs droit uniquement. Alors هاد لا زون الثانية منين درنا الإهاجة l'excitation عطاني حركة ديالاش ديال الأطراف الخلفية اليمنى فقط. هنا علاش كنقول كلمة الأطراف الأمامية antérieur ولا posterior الخلفية, لأن عندي ان انيمال مثلا يقدر يكون هنا انيمال اللي كيتمشى على القوائم ديالو الأربعة, وبالتالي كنبداو نقولوا جوج الرجلين الأماميين والأخرين الخلفيين كنسميهم الأطراف. متفقين؟ بحال قلنا المقابل ديال عند الإنسان الانتيريور غيكون هما اليدين والبوستيريور غيكون هما الرجلين. دونك كتكون عندي يد يمنى ويد يسرى وهكذا. Alors la troisième zone, l'excitation de la troisième zone va entraîner le mouvement des membres postérieurs gauche uniquement. يعني هاد la zone 3 كتحكم فاش؟ كتحكم في les membres postérieurs gauche. متفقين؟ La zone 2 كتحكم في les membres postérieurs droit, و la zone 1 في les membres antérieurs droit. C'est bon. Alors la question. Quel est le résultat de la destruction de la zone 1? إلا خربنا destruction تخريب, إلا خربنا la zone 1 شنو غيوقع؟ Voilà, c'est la perte de la motricité du mouvement du membre antérieur droit. علاش كتبت هاد لا ريبونس؟ لأن في الحالة العادية ملي كيكون التنبيه يعني كاينة مثلا العين شافت شي حاجة وبغينا نعطيو لوردر الموفمون, يعني لونتيريور المومبر انتيريور droit باش يدير موفمون, هادي هي لا زون اللي كتحكم فيه. دوك حنا درنا ليكسيتاسيون باش نشوفو شنو هي الحاجة اللي غتحرك. فوالا, دوك إلا كان ديستركسيون لا قدر الله اون اكسيدون ولا هذا وتقاست هاد لا بارتي, donc غتبقى على paralysée ديال les membres antérieurs droit, la perte de la motricité. Alors la deuxième question, que concluez-vous des résultats de l'expérience 2 et 3? ماذا تستنتج من نتائج تجربة 2 و 3؟ La zone 2 فين جات؟ La zone 2 جات في l'hémisphère gauche. ملي كنهيج une partie من l'hémisphère gauche, شكون فاش كنتحكم des membres droit. و la zone 3, vous voyez la zone 3 فاش جات في l'hémisphère droit. Alors ملي كنهيج une zone في l'hémisphère droit,
شكون اللي كيتحرك ليا الغوش. دونك من هنا غادي نقول ان دونك لي زون سيتي دون ليميسفير غوش كوموند تتحكم لي موفمون دو ممبر دروا اي فيس فيرسا والعكس صحيح. متفقين؟ فوالا. On passe à la question 3. Que constitue l'ensemble des zones excitées au niveau du cortex cérébral? Alors, où est-ce que la zone 1 ou 2 ou 3 ملي كندير لهم l'excitation كيعطيني mouvement. Donc, voilà l'aire motrice. Alors, la deuxième donnée, le graphique du document 3 montre un changement dans la longueur. إذا بالنسبة ليا المبيان في وثيقة 3 كيبين ليا لو شونجمون يعني التغير ديالاش لا longueur d'une fibre musculaire. التغير ديال طول la fibre musculaire isolée lorsqu'elle est soumise à deux excitations électriques. بعد ما خضع لجوج ديال الإهاجات الكهربائية efficace فعالة dans le cas normal et en présence d'une substance toxique appelée BTX. صافين؟ دونك غنديرو هاد التجربة بوجود وبغياب واحد المادة اللي هي توكسيك سامة سميتها BTX. فوالا لو دوكيمون 3. دونك لاحظ معايا مزيان ce qui est en ligne اللي هي continue خط متصل هي لو كان اللي فيها voilà l'absence ديال la substance. Alors ce qui est en tiré en présence ديال la matière toxique. Donc après la première excitation on passe d'une longueur طول ديال la fibre musculaire كانت عندي 12 cm. Juste après donc après l'excitation 1 vous voyez qu'elle sera constante et après il y a une diminution de la longueur de la fibre musculaire de 12 à 6 et après il y a augmentation حتى كنرجع l'état initial. Alors on applique la deuxième excitation كنعاود ندير la deuxième excitation إهاجة ثانية كنلاحظ كذلك عندي انخفاض ديال la longueur de fibre اللي كيرجع للحالة الأصلية. Alors هنا ملي كنقول la longueur de fibre الطول ديال لي فيبر مسكولير الطول ديال لو مسكل إلا نقص الطول ديال لو مسكل شنو معناتها؟ معناتها ان المسكل راه تقلصات دايره كونتراكسيون دونك الطول ديالها كينقص. اي ابري كنعرفوا انه من بعد ما كندير شي حركه كندير كونتراكسيون كنتبعها باش بولاشمون يعني كنرجعوا ليطا initial. Décrire la longueur de la fibre musculaire après chaque excitation. Voilà, donc après chaque excitation, la longueur de la fibre musculaire diminue de 12 à 6 cm puis reprend sa longueur initiale, c'est-à-dire il augmente de 6 à 12. Voilà. La deuxième, comment expliquez-vous les changements observés dans la longueur de la fibre musculaire؟ يعني كيفاش غنفسروا هاد الانخفاض وهاد الارتفاع؟ لأن هنا ملي كنقول انخفاض الطول ديال العضلة ممكن نديرو هاد التجربة بسيطة في يدينا. دونك إلا درت تقلص عضلي كتلاحظ العضلة كتجمع دونك الطول ديالها غادي ينقص. ملي كندير غولاشمون يعني ارتخاء كنرجعو ليطا إنيسيال. Voilà. Donc la diminution de la longueur de la fibre musculaire, نقصان الطول, elle s'explique par sa contraction, التقلص ديالو. Alors que l'augmentation de sa longueur, elle s'explique par le relâchement de la fibre musculaire. Voilà. Alors la dernière, préciser les propriétés de la fibre musculaire révélées يعني اللي تم الكشف عنها par cette expérience. Alors هنا ملي كنقول les propriétés physiques de la fibre musculaire كاينه trois propriétés اللي هي l'excitabilité, la contractilité et l'élasticité limitée. هادشي كامل راه كاينه في لا بروميير فيديو ديال لو muscle في لا بروميير بارتي le système musculaire. Alors لاحظ معايا après une excitation la longueur نقص يعني كاينه contraction. Donc هاد le muscle étudié ou bien la fibre musculaire alors من بعد ما درت له excitation استجب par la contraction. Donc la première propriété شنو غادي نقول c'est l'excitabilité, c'est la capacité d'être excitable. La deuxième c'est la contractilité, c'est-à-dire que le muscle ou bien la fibre musculaire est capable de se contracter. Ou bien les deux caractéristiques sont l'excitabilité et la contractilité. Alors on passe maintenant dans le cas de la substance toxique. Alors la question c'est décrire la longueur de la fibre musculaire après chaque excitation. يعني غادي ندير la description. Mais هنا غنخدم باش بلا cour اللي فيها لي تيري. Donc après la première excitation, on note, on remarque qu'il y a diminution de la longueur de la fibre musculaire de 12 à 6, mais après la deuxième excitation, on remarque que la longueur elle reste toujours dans voilà la valeur de 6. Donc il ne reprend pas
ses formes initiales. Donc, en présence de BTX, qui est la matière ou bien la substance toxique, après la première excitation, la longueur de la fibre musculaire est diminue de 12 à 6. Alors, la dernière question, déduire l'effet de la substance toxique sur la contraction de la fibre musculaire. Donc, من درنا la matière toxique, لاحظ المسكل كيوقع لها contraction كينقص الطول ديالها ولكن ما كيرجعش ليطا انيسيال بحال الحاله العاديه كيبقى في 6 c'est-à-dire انه ما كيرجعش غولاشمون معناتها ان المسكل كتبقى في ليطا دو كوا دو contraction. Donc la substance toxique inhibe ou bien bloque la contraction musculaire. Alors la vidéo prochaine inchallah elle sera consacrée pour la deuxième partie اللي هي خاصة باش بالمينوت.